Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. So we are at the last chapter of our lecture. So before we begin, untuk memberkati kita punya kelas, kita mulakan dulu dengan baca nomor kitab Fatihah. Okay, so this chapter will discuss macam mana teknik-teknik IoT yang kamu belajar, maksudnya the fundamentals. So what is IoT, apa tu sensor, actuators, microcontroller, cloud, fog, semua tu kan, all the things that you learn in IoT. So how to make it useful, right? So macam minggu lepas kita belajar about dia punya business requirement ataupun dia punya business application, right? So business macam mana kita nak applykan dia with into something useful, macam mana kita nak turn kan IoT tu to make us something useful. So kita sebenarnya kena gunakan IoT ni untuk menyelesaikan problem. Itu dia, the start it will start with problem. So mungkin dulu-dulu sebelum ada pengembangan teknologi IoT ni, so mungkin dulu bila orang ada problem, orang akan menggunakan traditional approach. Contoh, kalau kita tengok dalam teknologi elektronik, so mungkin dulu kita ada problem. Contoh macam petani ataupun petani lah. Contoh kita ambil petani. So dia ada problem di mana kalau contoh petani tu tak ada di kampung ataupun maksudnya dia di luar kawasan. So tak ada sesiapa yang akan siram dia punya contoh dusun apa yang boleh siram. Contohlah cili lah, dia buat tanaman cili. So kalau guna dulu punya approach, so the logical thing is dia akan buat sprinkler kan. So dan sprinkler tu dia akan set up dengan timer. So timer tu is very analog punya timer. So kalau contoh pukul 10 pagi on lah timer tu disiram kan. So that is using electronics. But by having IoT, we can do more than that. So this is where IoT become useful. So contoh, dengan approach IoT, sekarang ni the timer can be remotely control. Contoh kalau petani tu, dia ada di luar kawasan, dia boleh access dia punya sistem tu hanya menggunakan dia punya smartphone. Dan dia boleh tengok, dia boleh set pukul berapa dia nak siram. Mungkin sebelum ni hanya pukul 12 saja ataupun pukul 10 saja. So dia boleh buat based on temperature. So bila panas baru siram, dia buat ikut masa. Dan kalau bila anytime dia nak override, dia nak siram je at that particular time, mungkin dia boleh dia boleh just trigger menggunakan dia punya smartphone. Dan juga the humidity, temperature, ataupun soil moisture punya value yang dia ada gunakan sensor dekat dia punya kebun, all that value is been recorded and been stored dekat cloud. So dekat situ dia boleh buat some planning, maksudnya dia boleh tengoklah pola. So maksudnya bila waktu yang tinggi dan so daripada situ dia boleh do more refinement. So maksudnya dia boleh mungkin nak tambah baik lagi dia punya penanaman. Right? So itulah IoT. Kalau kita beza dengan traditional dengan new approach, so IoT promise more features ataupun lebih fine grain orang panggil. Maksudnya bila kita nak buat tu dia lebih precise, right? So that is IoT. Right? So apa yang kita nak cover? Alright. So in this chapter we will discuss first how to become a global problem solver, right? So nanti kita akan bincangkan dekat dunia ni ada banyak masalah, right? Even there is a lot of research we has been done to point out that problem. Maksudnya ada research semata dibuat untuk kita identify problem, bukan nak solve tapi untuk identify, because the first step of solving a problem is by first identifying the problem. Itu kita akan tengok ada banyak
So based on the problem which has been pointed out by all this research, that all of this survey, so we as a computer science student ataupun as an engineer should use what we learn, for example in IoT, to design a solution to solve the problem, right? Then when you are designing, so you need to build your problem, then you need to test it, and if it works, you need to document your IP, right? So and what is the business aspect of your IoT solution? For example, how to make it sustainable, how to make it affordable. So itulah IoT. And what's next? So of course, ilmu ataupun knowledge dan teknologi tu dia tak stagnant. Kalau kamu tahu, kita dekat zaman, I not say akhir zaman lah, tapi ialah akhir zaman lah basically. So all of things moving fast. So mungkin sekarang ni you are learning about IoT, mungkin I not even giving it 5 years. For example, 1 or 2 years, you will see that there is newer technology, newer evolution of IoT. So macam mana kita untuk keep up with that? So itu yang kita akan bincang dalam chapter tu, right? Right. So becoming a problem solver. So I'm saying that there is a lot of problem in this world, right? So kita ada masalah dengan depletion of fossil fuel. Siapa kat sini boleh bagi tahu saya example of fossil fuels? Ya, kat dasar laut. Minyak tadi. Arif cakap minyak Ya. Betul. Fossil fuel example is minyak, betul. Thank you Arif. So kita ada juga natural gas dan kita ada apa lagi? Arang batu Right. So kalau kita dah tahu kenapa all of these resources, all these fossil fuel ni penting. Okay, kenapa sampai orang berperang untuk dapatkan minyak ataupun nak dapatkan resources ni? Ada siapa mungkin boleh bagi pendapat? Kenapa orang sanggup berperang pasal minyak? Sebab dia terhad, sir. Yes, betul, exactly. Dia terhad. Dan sebenarnya kenapa dia memang dia terhad, tetapi kenapa orang nak minyak tu pasal all of our modern world yang we know as today, di mana modern world, di mana bila kamu duduk rumah, right? So kalau tiba-tiba rasa nak makan, boleh pergi ke kedai runcit nak beli barang makanan dan tahu-tahu pergi kedai runcit tu ada saja. Dan bila kita dah beli, esok kita datang dah stok balik. You know, because we are living in a global dia bukan bagi dia panggil globalization. Itu dia punya term. Di mana contoh macam kamu beli your smartphone ataupun laptop, so mungkin kilang tu bukan dekat Malaysia pun. Mungkin kilang dia asalnya been assembled dekat China, tapi untuk buat tu mungkin dia perlukan microchip. Untuk buat microchip dia perlukan all the rare material macam cobalt ataupun dia perlukan silika, dia perlukan anything. All of that resources mungkin dia terletak di Afrika, mungkin terletak di Philippines for example. And been assembled, then dia datang kat sini. Nampak tak? Satu barang yang kita beli dekat kedai runcit ataupun yang kita beli itu sebenarnya has a globalized footprint. Maksudnya apa yang kita ni bukan tak semestinya datang daripada negara kita pun. Sebenarnya dia dah berpusing satu dunia. In order to have this kind of globalized world, dia perlukan transportation. Dan kalau kita buat transportation, apatah lagi cara yang the cheapest way to fuel the transportation is we are using oil, minyak. That's why. So semua benda, all of our modern world runs on oil. Tetapi oil tu macam Arif cakap tadi, sangat limited. Yes, it is. And it is not renewable. Dia semakin sikit-sikit. Orang nak, dia punya demand tinggi, tapi semakin sikit-sikit, right? So that is why. So we have depletion of fuel oils, and because we have globalized world di mana kita sangat bergantung kepada minyak, then we burning our fossil fuel and it create a pollution, right? Dan even kalau kita ada kilang yang untuk membuat all of our things which mix all of our products yang power our modern world, macam kilang, dia akan produce air pollution.
and we have ocean becoming more acidic. Maksudnya kilang-kilang ni atau all of this industrial waste is being dumped into the ocean. So bila dia buang semua ni kepada lautan, lautan menjadi acidic, menyebabkan ikan mati. Kan, maksudnya our food chain is being broken. Dan apa lagi? Orang buang plastik and everything. Then because of when we are burning fossil fuel, not only we cause air pollution di mana dia keluarkan smoke, maksudnya asap lah, di mana dalam asap tu ada heavy material, you know, all the toxic material, tetapi one of the byproduct of fossil fuel is also the number one enemy of climate change, which is, siapa di sini tahu? Anyone knows? Apa yang menyebabkan climate change tu? Apa yang menyebabkan global warming? Salt, garam, Asap. asap, karbon dioksida, carbon dioxide. Kalau kita bakar fossil fuel, one of the byproduct is carbon dioxide. So when there is too much of carbon dioxide in the air, it will cause our planet, our earth to warm up. So dia akan jadi panas. So bila dia jadi panas, somehow dia kacau planet punya ekologi. So that's mean bila kawasan tu terlampau panas dan bila contoh kita tanam padi ataupun kita tanam all of our food, so bila dia punya temperature tu dah tak betul, maksudnya dia dah tak dekat dia punya julat yang betul, somehow dia akan produce a lower yield. Lower yield ni maksudnya rendah dia punya hasil dia. Nampak tak? Semua ni berkaitan. Semuanya kalau kamu tengok adalah berasal daripada kita nak hidup dalam keadaan moden. Kita nak mudah. Kan? Maksudnya kita nak, sebenarnya kalau kamu fikir betul-betul kan, dunia yang kita hidup ni sebenarnya dia tak make sense tau. Macam orang dulu, kalau dia nak makan, mungkin dia nak makan encak ayam tu kan, mungkin seminggu sekali. Itu pun pasal dia raiskan sendiri ayam tu. Tapi sekarang ni tak, that is not the case. Kalau kita rasa decide satu hari ni kita nak makan 5 ekor ayam pun boleh dan esok still ada. Nampak tak? Dia nampak macam ada unlimited resources. Tetapi tak. Kalau kamu belajar ekonomi betul, all of the resources out there is scarce, sebenarnya sikit. Tapi because of globalization, we are seeing that all of the resources is unlimited. Although the reality dia sebenarnya all of the resources is scarce, right? So itu another one lah. So ada disease, hunger, so all of this is a problem. So and UN, United Nations also have done a research and they have provided what they call as Millennium Development Goals, ataupun sekarang ni dia dah rebrand sebagai SDG, Sustainable Development Goal, right? So this one dia dah setkan 17 goal. So untuk kita address all the problem which we has discussed before this, so dia nak kita tackle that problem, right? So this is dia buat research di mana dia structurekan. So this is what happening in the world today, the problem which all the thinkers need to solve, and if we doesn't address this, it will cause catastrophe to our planet, right? So dia buat summit, blah blah blah. So dia buat SDG goals, and there is a lot of research also has been done, right? So to develop a technology somehow to solve the issue which has been raised by the UN. Contoh macam dekat Lawrence Berkeley National Lab, so somehow dia dah identify IoT is the one of the technology which has the promising thought of solving of all of this problem. Okay, right? So daripada problem yang kamu fikir tadi, macam mana yang kamu buat kamu punya mini project tu, macam saya bilang kali cakap, anything you must start with a problem. Dan daripada problem yang kamu dah identify tu, fikirkan cara untuk
selesaikan masalah tu secara IoT, right? So how we going to design a solution? So kalau kamu belajar dalam programming ataupun dalam web development, so first kita kalau untuk dalam this syllabus dia cakap dia punya proses is kalau start with kita inspire ataupun empathize. So, maksudnya kita tengok problem tu dan kita fikirkan macam mana problem tu boleh affect kesian punya orang tu, dan kita tengok, kita define. So apa dia punya root cause tu sebenarnya. Kita cuba fahamkan dan kemudian kita fikir the solution. We do some prototype to solve the issue. Then we test it whether the solution that we are providing is able to solve the original problem, and if it's okay, then we need to present and communicate. So this is how we can solve the problem. Okay. So inilah. So sebenarnya banyak proses ni. Kalau nanti kalau kamu buat IoT, kamu buat FYP nanti, kamu akan didedahkan lah dengan banyak proses. So ada buat waterfall. So, kalau contoh macam waterfall, dia start dulu dengan identify problem, ataupun dia buat, dia panggil information gathering, dan kemudian ni banyak lah. Tapi untuk syllabus ni, so this is how we going to design the solution to our problem. Okay. Sebelum tu ada soalan ke? Ada ke berkenaan dengan topik yang sebelum ni, problem betul dengan solution ni? Ada pertanyaan from you guys? Okay, boleh saya teruskan? Okay ke? Boleh, sir. Alright. Okay, so seterusnya adalah kita juga, right? So since Cisco punya syllabus, right, dia mementingkan keselamatan, the security. So when we are designing the problem, kita kena sentiasa fikirkan elemen security dalam kita punya solution. So contoh macam kita nak selesaikan masalah air, kan? Macam tadi, one of the problem is water. So mungkin kita nak selesaikan masalah water pollution, so kita buatlah sensor, kemudian kita nak alert, dan kita mungkin nak buat alert, mungkin ada orang buang toxic chemical dekat sungai, for example. Tapi kita kena fikirkan juga elemen security. So mungkin ada orang tak suka kita untuk monitor pencemaran sungai. So mungkin orang akan try hack sistem kita, mungkin dia untuk remove the alarm ataupun dia tweak with our data, kan, our monitoring data, untuk menampakkan tak ada pencemaran anything. So kita kena sentiasa prepare for the worst. So itulah kita kena fikirkan. So default password device kita tu, default password mesti tukar, right? UPM is disabled, remote device management is protected with strong password. Ensure all device are updated with the latest software. Alright, untuk ensure that kalau kita tak ada vulnerabilities, kita menyukarkan untuk hacker untuk hack our system. Dan kita kena juga secure the physical location. Mungkin kita letak dia dekat kita punya microcontroller tu, kita letak kat tepi sungai, kan. So kalau kita letak sahaja macam tu, mungkin orang boleh curi, kan, orang tak suka, orang boleh hancurkan. So mungkin kita boleh buat dalam bentuk pagar lah. So maksudnya kita buat pagar, betul, kita buat CCTV and everything. So untuk jaga kita punya sistem. So kena ada all of this security element, mesti ada dalam our design. Okay. So after we have design, so kalau kita hanya design tanpa kita jadikan dia prototype, so lebih kurang macam kita hanya bercakap tanpa kita buat, right? So bila kita dah fikirkan, then we need to use all of our knowledge on IoT, how to make it a reality. Kalau kita cakap saja, orang pun bengang, ya. Kita cakap, okay, aku akan selesaikan masalah kau, tapi aku just bagi tahu cara. Tapi kita tak do any action, right? So kita kena buat. So macam mana kita nak create an IoT system? So kita kena buat start with dia punya circuit layout. Macam ni, this is actually yang saya yang lecturer IoT buat mini project, assign kamu semua tu IoT project tu is based on this syllabus. So macam mana kamu nak
start dengan problem dan macam mana kamu nak solvekan problem tu. Okay. So kita kena buat dia punya circuit layout. So electric component have specific power. So kena tahulah keluar masuk, kita nak powerkan guna apa. So macam mana kita nak connect dengan kaki mana, ground ke, 5 volt digit. So semua itu kena buat dia punya circuit layout dulu dalam dia punya circuit diagram. Dan mungkin kamu nak gunakan API yang luar. So mungkin nak interact dengan cloud ataupun nak gunakan Blink ataupun IFTT. So di mana untuk gunakan that protocol dia akan ada a certain set of API. So kamu kena design. So kamu punya code tu okay, nak hantar, nak read data daripada sana mungkin read. Tetapi bila kamu nak push data mungkin kamu kena gunakan update, create. Contoh. So kena tahu all of this. Okay. Selalunya API ni dia menggunakan REST API ataupun ada satu lagi dipanggil apa ni? Pembawa selalu tu REST and SOAP. Tapi mostly orang akan gunakan REST API pasal dia support existing HTTP punya method. The existing web, cara web works. Okay. Dan juga untuk make your idea clear, to make the process clear. Apa benda ni buat, apa input dia. Lepas input tu macam mana dia proses, macam mana dia send kepada cloud, apa dia punya action, apa dia punya actuators. So that's why in your mini project you need to do flowchart ataupun your electronic schematic dan sequence diagram. Daripada flowchart ni kita boleh tahu clearly apa yang dia buat step by step, apa yang kamu punya coding tu buat, right? So that's why we need to involve flowchart, electronic schematic ataupun sequence diagram. And to do the actual things, to do the actual implementation, right, from your flowchart, from your circuit diagram, right, to make it work, right, untuk menjadikan your microcontroller tu boleh do something useful, of course you need to do the code. Kalau kamu menggunakan Arduino, kamu akan menggunakan Arduino punya IDE lah. Dan kalau kamu menggunakan Raspberry Pi, and you will use Python selalunya, right? Okay, then after that, kamu tengok dia punya problem tu, then you do some overview. Okay, contoh macam nak menyelesaikan masalah air tadi, tengok sensor punya value tu dapat baca ke tak, dan kamu boleh proses tak, dan kamu boleh trigger tak any actuators, mungkin trigger anything, motor ke anything. Dan untuk to do that, untuk do the trial and error, you need to do what we call as prototyping and testing the system, right? Kena status test. Kalau kita buat coding pun, kalau kita just compile tengok tak ada syntax error, kita tak tahu sebenarnya mungkin kita ada runtime error ataupun kita ada logic error. So kita kena buat dia di real world punya sistem. So di mana kita kena ada microcontroller lengkap dengan sensor, lengkap dengan actuators to do all the action. So kita kena do a lot of prototyping and testing until we get the version which we think adequate enough to solve the problem, the original problem yang kita identify bila kita design our solution tadi tu. If it's work, then we need to document our work. Kalau kita buat saja, kita simpan sendiri, kita simpan dalam laptop, betul laptop tu rosak pula, hard disk crash ke apa, lalas kerja kita semua tu bazir saja. Pasal it not reproducible. Kalau kita buat documentation, we can publish it ataupun kita boleh masuk, kita boleh jadikan dia open source ataupun kita boleh masuk pertandingan inovasi. So orang boleh nampak solution kita, orang lain boleh guna solution kita untuk solvekan dia orang punya problem pula. Nampak tak? And it is, the most important thing is reproducible. From your documentation, dia boleh reproduce the same thing that you do. Okay? Right. Any question sebelum kita pergi to the next section? Any question from the floor? Okay. So tak ada. Okay, so then kita pergi pula. Okay, tadi kita dah design a solution. Bila kita buat kita punya prototype, kita rasa alright, this will work. This can solve the problem. Okay, now we need
Pasal kita hidup dengan manusia. Kita nak the actual things yang akan gunakan kita punya solution ni adalah manusia. Right? So if we are dealing with people, of course, we need to have the business aspect. Kalau kita tak pergi business, right? Kita buatlah semua benda tu kan. So orang nak free. Kamu nak bagi tak? Adakah kamu baik? Maksudnya yelah mungkin ada orang baik tapi still someone need to fund our solution. Maksudnya kita nak beli microcontroller tu pun pakai duit, is it? Dan kalau kita nak deploy, it's involve a lot of cost. So siapa nak fund? Mungkin kalau kita tak nak ambil profit sekalipun, tapi you know all of this operational cost, siapa yang nak tanggung? So kita kena fikir all of that. Right? So that's why we need to come up with business model. So kita kena tengok siapa customer. So contoh kalau kita nak jual, siapa yang kita nak siapa contoh kita nak jual macam masalah air tu, mungkin kita boleh identify kerajaan, Jabatan Pengairan dan Saliran, ataupun mungkin kita nak jual dengan company lain dan company tu akan jual kepada JPF. Contoh itu one of the examples. Dan kalau kita nak buat di open source sekalipun, which is that's mean free, semua orang boleh pakai. So mungkin kita cakap kita terima derma, kan, kita terima contribution, ataupun kita boleh sekarang ni orang gunakan banyak term apa ni, bukan startup, apa tak nama dia, voucher apa benda yang kita somehow dekat internet tu kita ada satu produk baru tu, waktu kita macam minta derma daripada orang tu, apa tak nama dia, kau vouch, lupa pula. Crowdfunding. Yes, crowdfunding, yes. Betul. Macam itulah. Kita cakap produk ni apa boleh buat. So somehow nanti orang akan derma sikit. Ya. Macam tu boleh juga. Okay, dan kita kena fikirkan benda tu. Dan kita kena tahu apa value of our solution. Apa yang kita boleh solve. Apa beza kita dengan solution orang yang lain. Channels ni maksudnya macam mana kita nak sampaikan kepada masyarakat. Adakah melalui social media? Is it via viral marketing ataupun melalui kerajaan? Macam tu kita kena tengok channel supaya that our solution is being known by the outside people. Okay, customer relationship, revenue stream, ni dia dah panggil sebagai sustainable. So macam mana kita nak sustain the business? So macam mana kita nak dapatkan income? So banyak cara. Income tu boleh bulanan, one off. Kita tengoklah. Okay, key resources, key activity, all of this kena fikir. Dan customer interface. Macam mana customer nak dealing with us? So kena fikir tu. Mungkin kita ada self-service. So self-service kita kena ada dashboard. Maksudnya kita ada web interface, dia boleh guna macam tu. Kita ada provide API. Ataupun kita bagi dia jual dia produk. Dan kita buat customer service untuk kita engage with our customer. Dan juga infrastructure management. So macam mana kita nak infra kita tu, kita punya server, kita punya cloud, key resources tu maksudnya itulah. Maksudnya kita nak beli microcontroller tu, kita punya vendors, kita punya intellectual properties, IP, so semua tu kena fikirkan, right? Okay, so kalau buat business, of course, is involve a lot of money. So kita kena buat financing. So kita kena fikir. Okay, aku beli barang hardware ni. Contoh nak buat macam kita guna balik contoh macam sungai tadi tu. Mungkin kita beli microcontroller tu berapa? 120. Dan kita beli sensor tu mungkin berapa? RM50. Dengan bateri semua, dengan upah semua, mungkin satu produk tu dia punya modal adalah 450 for example. Okey, 450 takkanlah kita jual dengan orang 450, betul tak? Kan? Kita orang panggil kurang cerdik lah, kan? So kita kena markup, kena based on apa yang kita nak. So maksudnya mungkin orang markup 20%, so kita jual dengan orang 750. So the profit itulah kena cover cost minyak, cost administration, staff and everything. So all of that kena fikirkan. Nak fikir lagi lanjut, kena pergi ke fakulti perniagaan. So ini just kita tengok in the surface, right? Dan orang selalu juga kalau belajar business, orang akan sentiasa buat what we call as business model canvas. So kat sini dia akan
senaraikan supaya kita boleh nampak, kita visualize kan siapa partner kita, apa aktiviti yang kita nak buat, apa value kita, apa resources, apa channel, semua tu supaya kita nampak supaya kita boleh strategize, right? So itulah model canvas. Nanti kalau kamu buat FYP, kamu kena buat juga benda ni, right? Pasal nanti kalau kamu buat dengan madam Pakarya, Dr. Pakarya, memang dia akan minta buat benda ni supaya kamu boleh nampak FYP kamu ni sebenarnya macam mana kamu nak buat untung daripada kamu punya FYP project. So tu nanti kamu buat model FYP, kamu kena buat benda ni. Okay, so what's next? So macam saya cakap, teknologi ni berkembang sangat pantas. Mungkin sekarang ni kamu belajar IoT, mungkin dia still in things. So mungkin setahun dua mungkin dah tak ada. Sekarang even orang ada Internet of Everything. Macam-macam dah. So macam mana kita nak cope up with this? Adakah kita kena duduk je dan kita terima yang kita punya teknologi ni dah obsolete? Tak. Kita kena ada what we call as lifelong learning. Apa tu lifelong learning? Kita kena sentiasa membaca, sentiasa explore. We need to think critically. So kita tengok, okay, sebenarnya benda ni tapi mungkin kita kena tambah macam ni. So kena sentiasa membaca, kena sentiasa datang kelas, kena sentiasa datang training. Based on your experience, turns your experience into your learning process, right? So itu kena ada lifelong learning. So kena have creative thinking, innovation, critical thinking, problem solving skill, communication and collaboration. Kalau you have all of this mindset, tukarlah apa teknologi pun, you will insyaAllah will adapt to the new changes, right? So kena sentiasa berubah, kena sentiasa make sure diri ni sentiasa sedia untuk belajar benda baru. Okay, never stop learning. And kalau Cisco pun yang kamu dah enroll dekat Cisco Net Acad tu, dia akan ada sentiasa new self-enroll course. So mungkin ada, so boleh enroll. Kalau mungkin yang perlukan trainer, boleh contact lah trainer. UiTM is one of the Cisco Academy punya. So macam the newer syllabus, macam dulu orang ada CCNA, IoT sekarang. So we are going into network automation and we have new DevNet punya syllabus. Dan saya is one of the trainer of DevNet. So mungkin nanti kalau UiTM embeddedkan ni dalam dia punya program, so nanti kita akan ada spesifik course untuk network automation. So time tu saya boleh buka kelas lah macam saya buka macam sekarang ni. Okay. So ada banyak jugalah IEEE, kita ada forum, kita ada communities of IoT di mana we are constantly exchanging our opinion on what we can do better about the IoT punya domain. Okay. So dia punya chapter summary, so a lot of problem, a lot of people has identified a problems and come up with technology. Now we need to apply the technology to solve the problem which are facing the global community as of now. So kita kena ada proses, so kita identify the problem, kita kena design dan kita kena prototype, kita kena test, kita kena document, dan when our solution is ready, of course we need to have some business proposition. So kita kena marketkan kat luar supaya orang boleh beli dan selesaikan masalah tu. Dan in the same time kita juga dapat benefit, right? Supaya dia menjadi sustainable, right? So itulah saja untuk this chapter. Any question from you? Yeah. Kalau tak ada, then Assalamualaikum. Kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan suatu